ta, video sa ta. Si Godwin, guys. Si Godwin. Si Godwin, guys. Si Godwin. Abo yung ate, guys. Naring buwang kayo. Pare, guys! Ano po si Asyo Gapo? Guys, apa rin to? Tatawa to sa bio. Pare si Markdel and si Chris. Markdel, Chris. O, ana, mga gwapo kayo, mga body na ko. Video ta, guys. Video. Naman, Praga. Pakunti ka ron. La, patay ka. Aw, 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 aw. Harto. Aris, look to the video. Viral kini ron. Viral. Don't do that. Guys, this is Grayson, the intelligent boy in the class. Are you crying, Grayson? This is Cyril, guys. This is Cyril. This is Cyril. Ay, pamakisay. Viral kini, Zay. Guys, si Francis po, guys. Si Francis po, guys. Ano yung Francis? Hello! This is my favorite. Muna ni si Prince, guys. Ay, tambok kayo. Let's what the other kids. This is Marjon. This is Hope. This is Ashley. This is Aryan. This is Nathan. This is Saak. Saak, lanto ba? Pistit mo pata. At this is Kinit. I will post this in YouTube. Post na ko. Hindi makapulanta. Pulanta sa. Mana, dalo. Mapost ako sa YouTube. Viral kini, guys. May kini mag-code guys. May super na, guys. May kini mag-code. May kini mag-rivals, guys. May kini mag animal, guys. Sulat sa ta, guys. Sulat ta, guys. Kita lihat aku kan di Facebook. No, isend ako sa YouTube. Wala ka labot. That is good. Ganito, primo. Surat, guys. Naboy number 5. Ang gani. Mga ano pa, guys. Mga ano yung pinakamayo kay good end player. Max na ni. Dako yung round. Jindari po niya. Jindari ka lang. Hindi mo kapildihan eh. Ate Joanna. Ate Joanna. Ano eh? May kanigraibas player. 125 level. Dayan. 130. Ano, 130. Yung dako kanyang rank. Bagay niyang kwarta. 500 Enriquez. Hindi mo kapildihan eh. Ako, di mo kapildi sa kuwa. Puro, di mo kapildi sa kuwa. Si Chris, may ganun. Gaya to shot man. Fire eh! RPG! Gapo kayo. May ka na yung mag-RPG. Ares, yan eh. Yeah! Ulan! Butang ang video
dire. Lagi. Nada si Zian. Wala na. Mga ante guys! Ano, si Aaron ni guys, si Aaron. May kinig ko din po. Shotgun player, SG. Di mo kapildian. Wow. Ay, boss! Dili man dyan! Di man dyan! Aryan ang son! Dia ditulan. Ano sa'yo si Princess? Wait ba? Oy. Ay! Nasisa. Obo na pag-uko ni mo sila bang Ezekiel. Iyan na tino. Hey! Salamat kayo. Nilumoy. Ay, napagapilapil na. Mag-away ka They are fighting. Bate. Agi. Ano naman sige kaglanto sa kuwaday. Sila, wow. Gamot bang sila? Proko. Ako na isa. Guys. Kain tayo po. Ayo sis. They're fighting guys. This is Marvin guys. Sorry. Sorry ba? Si Skinit guys, they are doing the oral farming thing. Sis, na pagkilak sis. Video po. Pabidyo mo mo. Dia